libusa njalo ibandla elazi uJesu, libusa naye umsindisi nalapha nangale, ezweni lapha likholwa, lithemba lithanda futhi, nasezulwini lobusa ngothando lweNkosi. Masikhuleke. Nkulunkulu Nkosi yamabandla, siyakubonga sibabaza uthando lwakho ngoba wasipha ivangeli ngoJesu Kristu indlela neqiniso nokuphila. Siyabonga ngoba sasilondoloza eqinisweni lakho, umisa izinceku eziqotho ezilela izwi lakho ukuba singadukiswa ngabaprofeti bamanga. Siphe isibindi sokuma eqinisweni njalo, uvikele ibandla lakho elisempini, uliphe ukunqoba zonke izitha, lingene enkazimulweni ngoJesu Kristu okhona ebusa nawe nomoya ongcwele, uNkulunkulu weqiniso waphakade. Amen. Amen. Makubeke inumusa nokuthula kuvela kuNkulunkulu Baba naseNkosini yethu uJesu Kristu. Leli sonto yisonto elibizwa ngokuthi iReformation Sunday, isonto lokucandulwa kwebandla. Noma ke zikhona izifundo eziningi ezibekelwe leli sonto, siyakubuka isifundo sevangeli esilotshelwe thina sonke ngumvangeli ongcwele uJohani esahlukweni sesishiyagalombili. Sifunda kusukela evesini lika 31 size siyoma evesini lika 36. John 8, reading from verse 31 through 36. Lifundeka ngokuthi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, khona uJesu wathi bafundi bakhe abasebekholiwe nguye, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami sibili, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Bamphendula bathi, sinzalo kaAbraham thina, asibonange sibe izigqili zamuntu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekile na? uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yilo nalo wenza isono isigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho-ke uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekile impela. Amen. uNkulunkulu Baba, izwi lakho liyiqiniso, sihlambulule ngezwi lakho, usiqinise ngalo manje nanini. Amen. Bazalwane abathandekayo, kuleli sonto esilibiza ngeReformation Sunday, isonto lokwakha. Kuleli sonto kuchithwa imfundisoze, kwakhiwa ibandla likaKristu. Ngiyathanda nje ukuthi lesi sifundo esisifundile ke sisibuke. Uma ubheka evesini elingenhla kwaleli ngiqale kulo uverse 30, kuthiwa esakhuluma. Izwi lokuqala noma igama lokuqala lithi esakhuluma. Mhlambe bekubalekile ukuthi ke sibuze ukuthi uJesu wayethini, kubani, kukade kwenzakaleni, ukuze ke sibone kahle noma sizwe kahle ukuthi uJesu uthini, kubani, kade kwenzakaleni. Ake sibuke masisha uJohn 8 verse 28 ofundeka ngokuthi wayesethi uJesu, nxa seniphakamisile indodana yomuntu, khona ke nizakwazi ukuthi nginguye, nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. Abesethi uverse 29, ungithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandekayo kuye. Indaba ke isuka lapho ize ifike la. Uma sibuka nje izifundo nezinye izincwadi ebeyibekelwe lolu suku, siyothola ukuthi kulelizwi uJesu Kristu ukhuluma nababekholwa nguye, ukhuluma namakholwa aselizwi elifundisa ayisekholwa nguye. Uthi ke nxa seniphakamisile niyokwazi ukuthi ngibani. Ngifuna sibheke
bathandekayo lelizwi sibheke nje kuloko okushiwoyo kusukela ku31 kuya ku36 uJesu uma ekhuluma nasebekholiwe uthi kubona ningabafundi bami isibili. Kubalulekile ukuba umfundi. Uthini ngabafundi bami isibili niyakulazi ini iqiniso neqiniso liyakunkhulula. Kodwa niba abafundi bami isibili uma kwenze njani? Uthi uma nimi ezwini. Ukulungiswa kwebandla nokuqedwa kwezimfundiso ze kume ekumeni ezwini likaNkulunkulu. Uthi nyoba abakhulekile. Uma wehla sibuka lelizwi ubuye uJesu akhulume nangegqila. Ngifuna sibuke lokukhulula akhuluma ngako eqaleni kuverse 31. Uthi niyoba abafundi impela nibe ngabakhululekile. Sikhululeka ngani? Yini esikhululayo? Ngifuna sibheke lokukhulula bese siyachaza. Sithi lokukhululwa uJesu akhuluma ngako akukona lokukhululwa kwedemocracy abantu ababambelele kuyo kulezi sikhathi zanamhlanje. So namuhla uma kucandula ibandla kuthiwa masihlale ezweni kaNkulunkulu. Lisho njalo lelizwi. Lithi asihlale sesihlabelele kube mnandi sithi hlala ungasuki kuye. Bekezelela konke. Abalizwa lilikhunizi bese beyabaleka bashiye uJesu. Mhlambe inye into eyenza ukuthi libe likhuni kakhulu lelizwi ukuthi kukhona nababheke ukuthi bakhululekile ngenxa yobundlalifa obuza ngokuzalwa. Umusa kaNkulunkulu bawushaya indiva. Ngifuna ukuthi ke kulelu sonto lokucandulwa kwebandla uma lilungisiswa ibandla ke sibheke ukuthi thina sikuphi nesivumelwano esisha. Athi uNkulunkulu kuJeremiya uzofaka umthetho isivumelwano sakhe esisha ukuze akwazi ukufaka umthetho oyiwona wona kubantwana bakhe uhlale ezibilini zabo ukuze babe abantwana bakaNkulunkulu isibili. Uthi ke uJohani ekufanele siqaphele uma sikhululekile ngenxa yokuzalwa kwethu kwelungelo lokuzalwa siseyisigqila siba nayo izigqila zesono. Asibi ngabakhululekile impela uthi sigqila asihlali ingunaphakade kepha abantwana bakaNkulunkulu abazuzile ngomusa baba yizindlalifa bahlala ingunaphakade bahlale endlini kaNkulunkulu bangasuki ngoba laba abahambi ngokwabo laba bakhululwa yiqiniso abalazile. Lingubani leli qiniso bathandekayo? Iqiniso linguJesu Kristu uqobo othi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ngakho ke kufanele sazi yena ongukuphila kwethu ukuze kuthi noma kufika izinto ezisigqilazayo ukuswela nakho konke ukuhlupheka ukufelwa nalokho okusigqilazayo nezinto eziyinyama ezisithintayo bese sizithola sibambelele kuzo sisuke ezweni kaNkulunkulu siye ezintweni eziyizeleze kodwa sikwazi ukukhumbula ukuthi kukhona indlela okuyiyona yona enguJesu Kristu ekuthi noma ulikhuni kodwa ngomusa wakhe sikwazi ukuhlala kuye. Konke lokhu siyakwamukelwa ngokukholwa bese sithethelelwa izono bese sisindiswa ngomusa. Namhlanje ke bathandekayo asizanga ukubizelwa ensindisweni noma ekukhulekeni okuza ngevoti elivela kithi. Kodwa namhlanje sisindiswa ngomusa ovela ngoJesu Kristu ozinikelele thina ngomusa. Ayibonge inkosi. Amen. Ngiyanimema ke bathandekayo ukuthi uma lilungisiswa ibandla namhlanje nathi bese siza siyeke ukuthi sizalwa ngobani. Siyeke ukuthi sifike nini kuleli bandla. Kodwa sibambelele ezwini likaNkulunkulu eliyiqiniso nelipheleleyo.
elizosenza ukuthi sibe ngabafundi bakaNkulunkulu isibili. Engathi uNkulunkulu womusa angasihlenga ngegazi likaJesu Kristu, sihlale ezwini lakhe noma ngabe kulukhuni, sihlale silinde umusa wakhe, sikholwe nguye oyithemba lamathemba ethu. uNkulunkulu asibusise bazalwane, asigcine asilondoloze, sihlale kuye imihla yonke yokuphila kwethu. Amen. Amen. Masikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu ngezwi lakho elisekhona naphakathi kwethu. Siyacela kuba namhla usivikele, usigcine, usilondoloze, usivikele nasesidukisweni ezivelayo. Siphe ukubambelela eqinisweni lakho, simelane nezitha zevangeli lakho, simelane nenkosi nezinhlupheko ezifikayo ekhambeni kwethu sikulenyama. Vusana namhla balithandayo nabalalelayo izwi lakho, kuthi nangesikhathi esinzima sinqobe nokunqoba inkohliso ngeqiniso elinguwe uqobo. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu indodana yakho ephilayo ibusana nomoya ongcwele, uNkulunkulu emunye manje naphakade. Amen. Amen. Asithatheke ivesi lalomhlabeleli u274, ivesi lokugcina. Noma ngivuma ngikhala, ngesaba ngethemba, sondela kimi ngomusa, sulizinyembezi, nxa ufumana uthando kimi na Jesu